بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تلاميذ من السنة الثالثة إعدادي. Alors un nouveau cours qui s'appelle théorème de Pythagore, d'accord? Alors on commence. C'est déjà vu deuxième année collège, d'accord? Comme des faits c'est juste un rappel, d'accord? Normalement خاص تكونوا عارفينه مزيان, d'accord? Alors je vais résumer le cours quelques phrases simples, d'accord? Alors, concernant le cours du théorème de Pythagore, alors, on applique théorème de Pythagore quand on a un triangle qui est rectangle. Et si on a un triangle qui est rectangle, on peut appliquer théorème de Pythagore. Alors, théorème de Pythagore est lié avec le triangle rectangle. لما كانش عندي مثلث قائم الزاويه ما يمكنش ليا نهضر على مبرهنة فيثاغورس، وإلا كانت عندي مبرهنة فيثاغورس يمكن ليا نطبقها على اساس انني غادي نلقى المثلث راه قائم الزاويه. D'accord. إذا si j'ai un triangle qui est rectangle, je peux appliquer théorème de Pythagore. Si je n'ai pas un triangle qui est rectangle, je peux pas appliquer le théorème de Pythagore. D'accord, je قلتها وعاودتها باش ما تجيش à chaque fois عندك n'importe quel triangle même s'il n'est pas rectangle وتمشي وتبدا tu appliques le théorème de Pythagore. D'accord, ردوا معايا البال. Ça d'une part. D'autre part, عندنا théorème direct وكاين théorème réciproque, كاين المباشرة والعكسية. Théorème direct, quand j'ai un triangle qui est rectangle, directement ou bien automatiquement, je peux appliquer théorème de Pythagore. Au réciproque, théorème réciproque, شنو كيكون عندي؟ كيكون عندي les relations كتكون عندي théorème de Pythagore في les données d'après les longueurs ديال les côtés d'un triangle وكان et je conclus bien, je déduis que le triangle est rectangle. D'accord? Premièrement, قلت لكم باللي راه الا ما كانش مثلث قائم الزاويه ما تهضرش ليا على مرتبة فيثاغورس. دوزيامون هضرت لك على المباشره والعكسيه. المباشره كيكون عندك المثلث قائم الزاويه كتخدم ديك الساعه تيورم دي بيثاغور كيف بغيتي. العكسيه ما كيكونش عندك مثلث قائم الزاويه، كيكونوا عندك لي لونغور، وهذوك لي لونغور ملي كدير لي كالكول ديالهم كوم سكون فا فوار مانتنون في لو كور وكتلقى بلي لا غولاسيون ديال تيوريم دي بيثاغور اي رياليزي عاطياك مقاده سكيفي كيمكن لك تقول بلي هذاك لو تريونغل الي ريكتانغل. داكوغ، اذا هادو حوايج اللي هذا اوتر شوز. بقاو لي لونغور عندنا لا سوم ديال لي كاري ديال دو كوتي من هاد التريونغل ايغال لو كاري دو تروازيام كوتي. تري بيان. كتبقى لينا كيفاش انا غادي نعرف هاد تروازيام كوتي اللي بوحديتو لو كاري ديالو كيشوف كي ايغال لو كاري ديال لي دو لا سوم ديال لي كاري ديال لي دو زوتر كوتي. إذن هنايا هاد لو كوتي كي سابيل ليبوتينوس اللي هو اون arabe سكون ابل الوتر كيكون لو بلو لون هو لو كوتي لو بلو لون في تريونغل ريكتانغل. إذن أي مثلث قائم الزاوية كيف ما بغى يكون صغير كبير متوسط إلا ليبوتينوس راه هو لو بلو لون في لي تخوا كوتي، هو الأطول الأضلاع اللي كاينين ديال المثلث. داكوغ، اذا هو لو سول بوحديتو اللي كنديرو لو كاري ديالو وكيخصو يكون كيساوي لا سوم ديال لي كاري ديال دوك لي دو زوتر كوتي. وهادوك لي دو زوتر كوتي اش كيكونوا سون لي كوتي ادجاسون ديال من ديال لونغل دروا. اذا ديال القائمه الزاويه هما دوك لي كوتي ادجاسون ديالو المحاديين ديالو هما اللي كيكونوا صغارين وكناخذوا لا سوم ديال لي كاري ديالهم qui doivent égal شنو لو كاري ديال تروازيام كوتي. اذا كنظن الا تبعتي معايا مزيان هكا غادي تلقى راسك فهمتي
باقي كاع ما كتبتش باقي ما درت حتى شي حاجه في لو طابلو داكور حاولت باش انا نوصل لكم دابا باش ديك الساعه غادي ندوزو للطابلو باش ديك الساعه لا كومبريسيون تكون عندكم مفهومه 100% داكور. Très bien, alors on commence. On va dessiner ou bien on va construire un triangle qui est rectangle comme ça. غادي تفهموا مزيان. Voilà. Alors, voilà, là, c'est toujours, alors pour avoir un triangle qui est rectangle, c'est la perpendicularité, d'accord, voilà, 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 alors, ici, je vais, l'hypoténuse, une couleur qui est différente, باش تفهموها مزيان وتعرفوها. Voilà. Alors, A, B, C. Voilà. Alors, la perpendicularité qu'il y a, alors, on dirait comme ça, il y a une couleur qui est différente. Voilà. D'accord. Alors, Ada, c'est Adawa, l'hypoténuse, voilà. Alors, hypoténuse, voilà. Hypoténuse, d'accord. L'hypoténuse, voilà. On va voir. Maintenant, on va écrire la règle, d'accord. Alors, voilà, ici. Alors, théorème de Pythagore direct. Alors, théorème de Pythagore direct. Théorème de Pythagore direct. D'accord. Voilà. Alors, ABC est un triangle. Un triangle rectangle en B. D'accord? Voilà. Un rectangle en B. D'accord? Alors, ABC est un triangle rectangle en B. D'accord? Alors quoi? Alors, le carré de l'hypoténuse maintenant égale à la somme des carrés des deux autres côtés de ce triangle. D'accord? De ce triangle rectangle. D'accord? Alors, on dit que BC au carré égale, alors c'est pas BC au carré, l'hypoténuse AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. Alors, AC au carré égale AB au carré plus BC au carré. D'accord? Alors,
le carré de l'hypoténuse, d'accord, égale la somme des carrés des les deux autres côtés, les homa, hein, le côté AB et le côté AC. Alors, d'accord. Alors, ça, c'est pour théorème de Pythagore direct. D'abord, on va voir théorème de Pythagore réciproque. D'accord? Alors, vient la réciproque. La réciproque. La réciproque. La réciproque de Pythagore. D'accord? Alors, la réciproque de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si on a, alors si on a, on va l'écrire, hein? Alors, si on a le carré, hein, de côté le plus long, du côté le plus long, داك الضلع الكبير. Alors, le carré ديالو est égal à la somme des carrés des deux autres, hein, les deux autres carrés des deux autres côtés. Des deux autres côtés de ce triangle. D'accord? Alors quoi? Alors, ce triangle, malo, est rectangle. Un rectangle. Alors, si on a le carré de côté le plus long est égal à la somme des carrés de deux autres côtés de ce triangle, alors ce triangle est rectangle. Il est là l'hypoténuse, parce que je sais pas est-ce que ce triangle est rectangle ou là, parce que l'hypoténuse, on a un triangle rectangle. C'est pourquoi je dis le carré de côté le plus long. Comme je chiffre le côté qui est plus long, les طويل فيهم في دوك الاضلاع ديال داك المثلث. اذا اطوالهم غادي نشوف لو كاري ديالو اسكي لي ايغال à la somme المجموع ديال المربعات ديال دوك الضلعين الاخرين. الا انا لقيت ليغاليتي entre le carré ديال le côté le plus long avec les carrés ديال les deux autres côtés, هنا راه كنقول بلي هاد لو تريونغل راه سي ان تريونغل ريكتونغل، راه هو قائم الزاويه. داكوغ؟ هادي سي لا ريسيبروك العكسيه ديال التيوريم اللي شفناه في الاول. داكوغ؟ اذا سو كي في مثلا ملي كيكون عندي مثلا ا سي او كاري ايكال ا بي او كاري بلس بي سي او كاري، كنقول بلي هاد لو تريونغل ا بي سي سي ان تريونغل كي اي ريكتونغل. داكوغ؟ و ريكتونغل فين غادي يكون ريكتونغل في بي، puisque عندي l'hypoténuse عندي بوحديته هنا لو كاري اللي فيه ا لي دو بوين ا و سي، سكي في التروازيام بوين هو فين كاين لو دروا لونغل دروا. داكوغ؟ اذا افيك لي غادي on va faire inchallah des exercices, d'accord, pour bien comprendre le rôle et le but ديال هاد لو كور هذا. داكوغ؟ اذا كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لو كور. لو كور سي تري فاسيل، سي ديجا في الدوزيام اني كوليج، ودابا عندكم في التروازيام اني كوليج، شو باقي غادي تبداو تخدموا به، لكن على اساس ان ما يجيش ان كور اللي سميتو تيوريم دي بيثاغور. نو، غادي خصك تكون انت عارفو باش tu dois appliquer هاد لا ريلاسيون هادي
hein, pour démontrer plusieurs choses اللي جايين ان شاء الله في les années prochaines ان شاء الله الرحمن الرحيم. داكور. اذا اللي خاصك تعرف هنا هو الى ان كان عندي ان triangle rectangle ABC par exemple il est rectangle en B, d'accord, ce qui fait l'angle droit qui est هنايا, alors راه AC راه هو l'hypoténuse, d'accord. اذا d'après la propriété, puisque le triangle il est rectangle, je peux dire que AC au carré égale AB au carré plus BC au carré, d'accord. وردوا البال علاش انا دابا راه حيت غادي تلقاو في القواعد بي سي او كاري ايغال, ما تبقاش تحفظ ليا لي بوين, نو حفظ سو كي تري امبورطون اللي هو شنو هو ان لو كاري ديال ليبوتينوس, لو كاري ديال هاد الضلع الطويل فيهم ايغال لا سوم ديال لي كاري ديال لي دو زوتر كوتي. وديك الساعه يعطيوني كيف ما بغاو, يعطيوني او اف جي ولا يعطوني اي جي كا ولا فهمتيني, كتعرف ديك الساعه كيفاش غادي تخدم لي بوين, ماشي تحفظ لي بوين اللي عندك في البروبريتي وتبقى غادي اصحابك ديما غادي تلقاهم هما النيت, داكوغ. الوغ ردوا البال هادي. اوتر شوز سي كو اننا ملي كنبغي, ملي كيقول لي مثلا راه عندك واحد التريونغل كي ريكتونغل ولا دابري لا فيغور كيبان لي الرمز ديال لا بيربونديكولاريتي, جو بو ابليكي تيوريم دو بيثاغور. سو كيفي مثلا انا عطاوني مثلا ا بي وعطاوني بي سي, لي لونغور عطاوهم ليا مي ما عطاونيش ا سي, داكوغ. وانا بديت كنقلب مثلا عندي ا سي, الوغ ا سي او كاري لقيتها كتساوي في الاخر ملي شديت لا لونغور ديال ا بي او كاري وزدت عليها لو كاري ديال بي سي, باغ اكزومبل لقيت هي 17 باغ اكزومبل, ياك. الوغ حنا كنعرفو في سميتو في لا سوليسيون ديال لي زيكواسيون ملي كنطيح في هكا في ا سي او كاري ايغال 17 كنقدر نقول بلي ا سي ايغال مثلا غاسين, ولا مثلا ملي كنطيح في اكس او كاري ايغال ا كنعرف بلي شنو هي ان اكس ايغال غاسين ا او بيان او اكس ايغال موان غاسين ا, ياك. هذه عندي في لو كور شفناها في لي سوليسيون في لي زيكواسيون, داكوغ, تري بيان. ولكن انا هنايا ما يمكنش نمشي ناخذ ديك لو ريزولطا نيجاتيف, علاش؟ باسكو هنايا كنخدم على المسافات, الوغ لي لونغور ما كيكونوش عندنا نيجاتيف. سو كيفاش شنو كنحسب ان ا سي ايغال غاسين 17, ما كنمشيش لموان غاسين 17, نو, باسكو هنا كنهضر على المسافات, على لي ديستانس, على لي لونغور, الوغ خصهم يكونوا بوزيتيف. ردوا البال, سي تري انتريسون هادي, ردوا ليها البال, داكوغ. وعلاش تردوا ليها البال؟ باش ملي تشوف راسك كديرها هنا ما تنساش عاوتاني في لي زيكواسيون وتجي تقول باللي اكس ايغال غاسين ا, نو. ملي كنهضروا على لي زيكواسيون وكنهضروا على لي زانكوني ابار لي ديستانس, داكوغ, ابار لي ديستانس. اذا هنايا راه خصني ناخذ لي دو سوليسيون, لا سوليسيون كي هي بوزيتيف اي لوطر كي هي نيجاتيف. مي في لي ديستانس اي سورتو هنايا ملي كنهضروا على تيوريم دي بيثاغور راه كناخذ غير لا سوليسيون بوزيتيف. الوغ هادي انتر بارونتيز بغيت نبارطاجيها معكم, داكوغ, غير باش ما ديروش لي فوت, داكوغ. الوغ نتمنى ان لو كور تكونوا فهمتوه مزيان, داكوغ, ونكون وصلت لكم المعلومه كما يجب. الوغ ما تنساوش لي لايك و بارطاجيو لي فيديو افيك فوز امي, داكوغ, تابوناو, داكوغ. الوغ نتمنى لكم حد سعيد والسلام عليكم.